بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اپنے لیے بھی کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیا کر، ساری تنخواہ مجھے لا کر دے دیتا ہے۔ ماں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے عاقب کہنے لگا، ماں میرا کیا حرج ہے، بھلا آپ پیسے سنبھال کر رکھے، بہن کی بھی شادی کرنی ہے، کل کو چھوٹے بھائی کا بھی کچھ سوچنا ہے، آپ پیسے سوچ سمجھ کر لگائے۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو دے۔ عاقب اپنی ماں کا فرمانبردار بیٹا تھا، بہن کی جان تھا، بہن کی ایک آواز پہ جان بھی قربان کر دیا کرتا تھا۔ رات کو کام سے آ کر بہن کو آواز دینا، مجھے کھانا گرم کر کے دو، بہن بھائی کو کھانا دیتی، بھائی کے کپڑے دھوتی، بھائی سے ہنسی مذاق کرتی، بھائی کو فون کر کے کہتی، بھائی جان میرے لیے آتے ہوئے برگر لے کر آنا۔ بھائی کو جو فرمائش کرتی عاقب اپنی بہن کی ہر خواہش پوری کرتا، یہاں تک کہ عید پر بہن کو، ماں کو، سب کو شاپنگ بھی کرواتا، بہن جو کہتی اس کو وہ لے کر دیتا۔ ماں کی دل کی ٹھنڈک تھا عاقب بیٹا، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، بہن بھائی کا پیار تو ایسے تھا جیسے آج تک کسی نے دیکھا ہی نہ ہو۔ اور باپ کا بھی فرما بردار بیٹا تھا، کام سے آتا تو ماں کے پاس بیٹھتا، باپ کو دبا کے سوتا، ماں کی خدمت کر کے سوتا۔ اب ایسے ہی دن گزرتے گزرتے ایک وقت آیا کہ عاقب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ عاقب کے لیے ایک لڑکی پسند کی گئی، لڑکی اچھی تھی، تیز تراز تھی، دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی عاقب کی دلہن بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی عاقب کی دلہن بن گئی، ہم سفر بن کر گھر آ گئی۔ عاقب بہت خوش تھا، اس کے ساتھ سب بہت خوش تھے۔ عاقب کی بیوی کو اپنی بیٹی سمجھ کر لائی تھی۔ عاقب کی ماں بہن اپنی بھابھی سے دوستانہ سلوک رکھنا چاہتی تھی، لیکن عاقب کی بیوی جس کا نام عافیہ تھا، وہ جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنا الگ گھر چاہتی تھی، الگ رہنا چاہتی تھی، سب سے جانتے ہوئے، کیونکہ عافیہ کی ماں نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنی ساس اور ننند سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو تمہارا شوہر جو کمائے بس ان پر ہی لٹا دیں، کل کو کیا پتا حالات کیسے ہو، اپنا گھر بنانا، اپنا گھر بسانا۔ عافیہ پہلا سال تو جیسے بھی ہوا گزار لیا سب کے ساتھ، لیکن پھر کان بھرنے لگی۔ اپنی شوہر کو دیکھو عاقب، تم ساری تنخواہ اپنی ماں کو دے دیتے ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ تم غلط کرتے ہو، لیکن اب تمہاری ذمہ داری میں بھی ہوں، کل کو ہمارے بھی بچے ہوں گے، ان کا بھی کچھ سوچو۔ تمہاری ماں کہتی ہے یہ گھر چھوٹے بیٹے کا ہے، تو کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ہم کو گھر سے نکال پھینکے گے، یہاں سے سوچو عاقب کچھ ٹھنڈے دماغ سے۔ عاقب کو پہلے تو غصہ آیا اپنی بیوی کی باتوں پہ، لیکن پھر رات کو اکیلے لیٹے ہوئے سوچنے لگا، بات تو عافیہ کی بھی صحیح ہے، آخر عافیہ کوئی دشمن تھوڑی ہے۔ عافیہ زیادہ تر فون پر بات کیا کرتی تھی، اپنی ماں سے، بہنوں سے، ہر چھوٹی چھوٹی بات شیئر کرتی تھی، سسرال کی ہر بات کو اپنی ماں اور بہنوں تک پہنچاتی تھی۔ ایک دن نن کو پتا چلا تو بھابھی سے کہنے لگی، بھابھی جان، چاچی جان جب بھی گھر آتی ہے آپ فون پر ہی بات کر رہی ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی بہو ہر وقت فون پہ لگی رہتی ہے، آپ اپنا یہ فون پہ بات کرنا تھوڑا کم کر دے اور چھوٹی چھوٹی بات نہ بتایا کرے، وہاں آپ نے گھر، اب وہاں آپ نے گھر نہیں رہنا، وہ آپ کا گھر نہیں ہے، اب آپ کا گھر یہ ہے۔ عافیہ کو بہت برا لگا یوں نند کی بات کرنا۔ عافیہ نے رات کو عاقب سے کہا، دیکھو عاقب، آج تمہاری بہن نے مجھے فون کرنے سے منع کیا ہے، اسے سمجھا دو وہ میرے ذاتی معاملات میں نہ آئے، وہ بہت باتیں کرتی ہے، اور کل میں نے خود دیکھا اسے،
वो पता नहीं किससे फोन पे बात कर रही थी। मैं कहती हूँ अपनी बहन को जल्दी से निकालो इस घर से, शादी करो इसकी, जल्दी से, ऐसा ना हो कोई और नया काम कर दे जिससे हमारी इज्जत जिल्लत में बदल जाए। पहले तो आकिब को बहुत गुस्सा आया, मेरी बहन के बारे ऐसी बातें कर रही है, लेकिन बीवी की बातों में आ ही गया। माँ से बात की, बहन से मोबाइल ले लो, किसी से बात करती है और इसके लिए कोई लड़का देखो और बस ब्याह दो। इससे इसकी ये बात सुन के उसकी माँ हैरान रह गई। मेरे बच्चे, ये तू क्या कह रहा है? अपनी बहन के बारे में क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्यों उस पे शक कर रहा है? अपनी बहन पे आकिब ने गुस्से से कहा, माँ आप बहस ना करे और मोबाइल ले ले। बहन से माँ ने हामी में सर हिलाया और दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे दिन बहन हॉल में बैठी खाला की बेटी से फोन पर बात कर रही थी। आकिब काम से वापस आया, इसने देखा बहन फोन पे बात कर रही है। कहा भी था अम्मी को मोबाइल ले लो इससे। आकिब ने कुछ ना देखा, बहन के हाथ से मोबाइल पकड़ा और दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूट गया। गालियां देता हुआ कमरे में चला गया। समझ नहीं आती इनको। एक बार बहन रोते हुए कमरे में चले गई, माँ के पल्लू के साथ बैठकर रोने लगी। माँ देखो ना, भाई ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, गालियां भी दी है। माँ को बहुत गुस्सा आया। आकिब अपनी बीवी आफिया के पास बैठा था। आफिया बता रही थी, देखो आकिब, ये मोबाइल मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिया है। कैसा है? 20,000 का लिया है। आकिब मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत प्यारा मोबाइल है आफिया। मुस्कुराते हुए सीने से लग गई, मेरा शहजादा शोहर। इतने में माँ कमरे में आई, गुस्से में थी। आकिब, ये क्या हरकत की तुमने? अपनी बहन को गाली दी, शर्म ना आई तुमको? बहन को गाली देते हुए इसका मोबाइल तोड़ दिया। आकिब गुस्से में कहने लगा, माँ मुझसे बहस ना करो, बस जल्दी से इसके लिए रिश्ता ढूंढो और भेजो इसको यहाँ से। माँ को गुस्सा आया। माँ गुस्से में कहने लगी, वो क्यों जाए इस घर से? तुम जाओ यहाँ से, लो अपनी बीवी को और दफा हो जाओ यहाँ से। माँ रोने लगी। बहन भाई की तरफ देख रही थी। जो भाई इतनी मोहब्बत करता था, आज क्यों मेरा दुश्मन बन गया? माँ को लेकर बेटी दूसरे कमरे में चली गई। बाप को जब सारी बात का पता चला, बाप ने दोनों को समझाया, लेकिन आफिया ने अपने शोहर से कह दिया, मैंने कहा था ना, ये लोग कभी भी निकाल सकते हैं हमको। और दो तन्हा अपनी माँ को, देखो कैसे बोल दिया, निकलो यहाँ से। आकिब बहुत गुस्से में था। अब इन लोगों को तन्हा क्या, 1 रुपया ना दूंगा, बस बहुत हो गया। माँ रोने लगी। बहन उदास थी, भाई को हो क्या गया है? भाई तो ऐसा ना था। आकिब अब काम से घर आता और सीधा अपने कमरे में चला जाता। माँ राह देखती रह जाती, मेरा बच्चा मुझसे मिलने आएगा। माँ तड़पने लगी, चोरी चोरी अपने बेटे के लिए दूध भेजती, इसके कमरे में बार बार इससे पूछती, मेरे बच्चे ने खाना खाया? आकिब अपनी बीवी के साथ अलग होने के ख्वाब देख रहा था। माँ दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, इसे क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा करने लगा है? मेरे बेटे को हर दुख तकलीफ से महफूज रखना। एक दिन बहन ने भाभी से कहा, भाभी जान, क्यों आप भाई को हमसे दूर कर रही हैं? आपका घर ये है, आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी, आप रहना यहाँ जैसे दिल चाहे। भाभी ने तंज करते हुए कहा, तुम लोग भी हमको अलग कर दो ना, तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंने तो बड़े लहजे में कहा, यही सिखाया है आपको आपकी मामा ने? भाभी ने गाली देकर कहा, मेरी माँ के बारे में बात ना करो। दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। माँ ने दोनों को चुप करवाया और इतने में आकिब जब घर वापस आया तो आफिया रोते हुए बैग पैक करने लगी और बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अम्मी के घर छोड़ आओ। आकिब थका हुआ था, गुस्से में पूछने लगा, मेरी जान क्या हो गया?
आफिया रोते हुए कहने लगी, तुम्हारी बहन ने मेरी माँ को गालियां दी है, मुझे बहुत बुरा भला कहा। आकिब पागल हो गया। बहन खाना खा रही थी, आकिब ने बहन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कितनी बदतमीज हो, क्यों मेरी दुश्मन बन गई है तू? क्यों जीने नहीं दे रही मुझको? क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? माँ पास थी, छोटा भाई और बाप भी पास था। बाप ने गुस्से से आकिब को गाली दी और कहा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पे हाथ उठाया? दफा हो जा यहाँ से, मैं जिंदा हूँ, अभी तू ना दे पैसे, मैं पाल सकता हूँ अपनी बेटी को। आकिब अपने कमरे में चला गया। बहन रो रही थी। माँ परेशान रहने लगी। माँ ब्लड प्रेशर की मरीज बन चुकी थी। कुछ दिन बाद ईद थी। भाई इस बार भी बहन को शॉपिंग करवाने नहीं लेकर गया था। भाई अपनी बीवी को लेकर ससुराल चला गया। ये पहली ईद थी जिस ईद पर भाई साथ नहीं था। माँ रो रही थी, बेटा क्या, क्यों ऐसा हो गया? किस गुनाह की सजा मिल रही है हमको? वो घर जिसमें खुशियां ही खुशियां थी, अब इस घर में सिर्फ आंसू थे, दुख थे, झगड़े थे। बहन की शादी का वक्त आ चुका था, रुखसती हो रही थी। बहन ने भाई की तरफ देखा। भाई खुश रहना बस, यहाँ तक तो सफर था मेरा आपके साथ, अब कौन आएगा आपके पास? कौन मांगेगा ईद? कौन कहेगा भाई आते हुए बर्गर लेकर आना? एक आपकी मोहब्बत ही तो मांगी थी आपकी बहन ने। अब खुदा जाने मेरे साथ क्या होगा, मेरे नसीब कैसे होंगे? भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं करते। पागल, खुश रहना, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। भला पागल, कभी किसी बहन ने भी भाई का घर बर्बाद किया है? माँ का बहुत ख्याल रखना। यही चाहते थे ना आप, मैं चली जाऊं यहाँ से? लो, आज मैं छोड़ चली हूँ आपका घर। कुर्बान जाए अपने प्यारे भाई पे, ये कहकर बहन कार में जा बैठी। माँ रो रही थी, बाप की आंखें नम थी, छोटा भाई भी रो रहा था। बहन चली गई। आफिया को फिर भी सुकून ना आया। इसने घर में दीवार बना दी, अलग हो गई। बेटा माँ से महीने में कहीं एक बार मिलने लगा। और ये दिन बूढ़ी माँ भी और एक दिन बूढ़ी माँ भी दुनिया से चल बसी। फिर बेटे को एहसास हुआ था कि माँ के बाद दुनिया कैसी होती है। माँ को याद कर करके बहुत रोता, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था? हर औरत आफिया जैसी बुरी नहीं होती, जो घरों में झगड़े डालकर रिश्तों को दूर कर दे। लेकिन कुछ बुरी होती है जो बेटे को माँ से जुदा कर देती है, हंसते हुए घर को आग लगा देती है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि ए लड़कियों, आपको वो मिलकर रहेगा जो आपके नसीब का है। अपने लालच में, अपनी अना में कभी किसी माँ से इसका बेटा जुदा ना करना, कभी एक बहन से भाई दूर ना करना। माँ तुम भी बनोगी, बहन तुम भी हो किसी भाई की, बेटे तुम्हारे भी होगे, बहू एक दिन तुम्हारी भी होगी, और अंजाम आपका भी फिर कुछ ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो मेरे बहन भाइयों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।